Эй, приветствую вас, ребята, Лубат на канале Lucky Pick Channel. Сегодня с вами я, Парась. И, как вы уже смогли догадаться, у нас с вами что? Правильно, не Genshin Impact. Вот. Да, у нас, как я вчера и говорил, Mass Effect 3 Legendary Edition. Почему 3? Смотрите, первую часть мы на канале проходили, но проходили мы ее, по-моему, давно, месяцев 9 назад. Не закончили. Почему? Потому что сохранения мои на тот момент накрылись. Я просмотрел плейлист такой, типа, думаю, о, круто. Можно, типа, первую часть пощупать. Но, такой думаю, блин, ну серьезно, опять снова? Нет. Вторая часть, насколько я помню, в Legendary Edition у нас мы не проходили. Но при этом я, по-моему, на старом канале проходил ее вроде как 2 раза. Но это не точно, могу ошибаться. Вот. Третью часть, да, на старой лесу. Я не стал лесу устанавливать, именно старую версию, да, раз уж, как говорится, у нас отняли. Вот. Ну, не отняли, типа, за 3 куска покупать игру, которая стоит по-хорошему 300 рублей. Ну, такое себе удовольствие, скажу я вам, да. Это равносильно, что вот сейчас, в 2023 году, покупать, я не знаю, там, ВАЗ-2101, да, за 70 тысяч долларов, к примеру. Да? Ну, блин, ну, понимаешь, что это же вот машина, да. Ну, то есть, тачка, которая стоит от силы, там, рублей 5-6, вам пытаются ее, типа, втюхать, там, за много тысяч рублей, сотен тысяч, да, равносильно как и с Mass Effect. Вот, то есть, вообще не вижу смысла, да, то есть, если у вас где-то накуплено, когда-то была, вот, а скорее всего где-то куплена в Origin, ну, сами понимаете, да, то есть, тратится еще раз, и еще 3000, и, ребята, ну, это дело такое, то есть, знаешь, компания уже людей, те, кто делали Mass Effect 3, уже не работает, да, уже все, как бы. Нет, ну какие-нибудь там эти санебои, да, и прочие адепты, может быть, они и купились на это дело, но нет. Продается на пиратчике, 100%, как говорится, скидочка. Вот. Переносить сохранение я особо смысла не вижу. Да? Почему? Потому что сейчас у нас появится, короче, тема, насколько я помню, не с переносом со второй части, там, с первой, типа, в третью, да. Здесь, по-моему, есть вообще какой-то DLC, который просто позволяет вам самые важные переносы сделать. А типа, персонаж, которого вы там не убили в первой части, и вы тут его увидели, такое, это вообще не стоит этого. Вот, тем более, концовка, сами знаете, какая, да? Вот, единственный, конечно, вопрос интересный, за кого мы будем играть? За мужского Сепарда или за женского? Вот, персонажи я не хочу качать из М2, да, то есть, они вроде где-то у меня были, но и вроде где-то их не было. Давай посмотрим, как выглядит женский персонаж в этой части. Так, ну, во-первых, стандартный вариант. Стандартный режим. Так, задайте персонажа, выбирайте путь развития диалогов и участвуйте в сражениях с настраиваемым уровнем сложности. Правильно, это стандартный режим. Джейн Шепард. Альянс устраивает меня. Можем повернуть? Типовая внешность, да? Рыжутка такая, да? Слушай, а это интересно. Никогда за Фем Шепарда не играл. Вот, то есть как бы... А как выглядит вообще, напомните мне, здесь обычный Шепард? Допустим... Давай глянем. Клеить-то мы в любом случае Ляру будем. Это очевидно. Слушай, ну не, ладно, давай типового Шепарда, хорошо, уговорили. Так, кто у нас? Солдат? Угу.
Осколочный. Так. Разведчик это снайпер, да, наверное? Штурмовичок. Так, ну это вступать в этот, в бой. Да нет, давай, солдат. Классика жанра. Да, естественно, типовой. Мы землянин. Землянин. Вот. Последний герой. Или герой войны. Ну, наверное. Ну, последний герой. По-моему, классика, да? Так. Вот, да, хочу составить предысторию. Как я и говорил. Dark Horse Comics. I've already lost count of the days since they relieved me of duty. Strange how years of your life can just vanish in the blink of an eye. And in a flash, you've got nothing but time. Time to reflect on everything that's happened. Hard to believe it's been only a few years since this all began. Очень быстро We were читает, testing out the конечно, шепот. Normandy, Captain Anderson's new ship, when the distress call came in. An Alliance patrol on Eden Prime had been attacked. They'd seen something they couldn't explain. And whatever it was, Ну, мы, по-моему, деньги бонусы не massive. получим за Mass Effect I 2. hit the ground with my lieutenant, Caden Olenko. A good kid, loyal, by the book, with a talent for biotics. We came across the lone survivor of the patrol, Gunnery Chief Ashley Williams. A soldier to the core. Tough, disciplined, ready to take on whatever came her way. Ну, если ничего, так Ashley сказать. joined up with us and took us to the spot where she lost her squad. That's when we saw it. The ship. Like nothing I'd ever seen. It was massive, scorching the colony and everything around it as it blasted away. We followed the path of destruction to an artifact, a beacon left by a long-dead race called the Protheans. The colony had dug it up, and whoever attacked them had tried to take it. Chief Williams made the mistake of getting too close. It hit her with some type of energy. I grabbed her and threw her out of the way. That's when it hit me. Hard. Every muscle in my body went rigid. I couldn't move, could barely breathe. Everything went black. And then I saw something. A vision. Dream. A nightmare. By the time I woke up, we were halfway to the Citadel on our way to meet the Council. I was expected to explain what I'd seen. Anderson came along. So did Adina, our political representative on the Citadel. With those two heavyweights, it seemed reasonable we could persuade the Council that the ship we'd seen was a potential threat, as was the individual behind the attacks. Я The хоть main сам suspect освежу for the Eden воспоминания Prime про massacre игры. was a Turian Spectre named Saren. He'd been seen by one of the survivors from the colony at Eden Prime, and there was some evidence to suggest that the ship was connected to Saren. But even Adina's pointed accusations weren't enough to convince the Council. They just couldn't believe one of their chosen elite Spectres could be guilty of something like that. They needed proof. Which Proof. meant I needed proof. Fortunately, I wasn't alone in my search. Garrus, another Turian, wanted to help. A top agent for Citadel Security. Despite orders from his superiors that he shouldn't get involved, he told me he was suspicious of Saren, and he had some useful leads. More importantly, he was willing to share them. Троич. That led me to Rex, the biggest, nastiest-looking Krogan bounty hunter I'd ever seen. He turned out to be more than just a brute. It was his intel that led to a fugitive with incriminating evidence on Saren. The fugitive turned out to be an energetic little Quarian named Tally. A tech expert with a knack for hacking, she'd procured some information on Saren. И Курянка тоже ничего Evidence that такая, proved кстати. Saren was dirty.
Был бы я Шепардом, можно было бы совсем мутить. Kelly's evidence proved that Saren was responsible for the massacre on Eden Prime, and that the immense warship we'd spotted was in fact Saren's flagship. But it went much further. Saren was trying to find a way to bring back a race of sentient machines from dark space. Machines allegedly responsible for cleansing the galaxy of all organic life. Да, первая и These вторая часть, Reapers конечно, по were blamed сюжету for wiping out интересные, а all life дальше, ну... 50,000 years ago, including the Protheans, then disappearing back through the mass relays to dark space, leaving no trace they'd ever been. That explained why Saren was after the beacon, and it made some sense out of my visions. But not much else. We couldn't convince the Council that the Reapers were a threat, but they agreed Saren had to be stopped. They stripped him of his Spectre status and gave me the honor of becoming the first human Spectre. My first task? Bring down Saren. Anderson decided to stay behind, giving up his ship, the Normandy. He told me I would need it more than he would. He also pointed me in a direction. Liara, a Prothean expert, adept in biotics, and maybe most importantly, daughter of Benezia, Saren's top lieutenant. Ляра, да. And like most Asari, as beautiful as she is intelligent, and born with a unique ability to meld with other species. Liara was able to help me decipher some of the vision the beacon had given me. Nothing concrete, but it gave me some clues. And a new appreciation for the Asari. Her technique for accessing my vision was unexpected, Но это не неприятно. but not at all unpleasant. Ashley was a little concerned about the connection I shared with Liara. As commander, I knew either relationship had the potential to interfere with the mission. Ну, конечно, я выбрал Лиару. Это было очевидно. Эшли, ну чё она там? 5 лет и все. А Лиара 1000 лет живет. I told Liara about how I felt. Apparently, she'd felt it too. But we agreed we wouldn't let it get in the way of our mission. Finding Saren. Да. Thanks to Liara's help, we had our next lead. Benezia. Saren had taken her to Noveria, where he'd enslaved a dangerous race of insect-like creatures, the Rachni. He ordered Benezia to use the same technique Liara had used on me to extract information from the Rachni Queen. The Queen's drones were everywhere, and they weren't happy. We had to fight through hundreds of them to get to Benezia. By the time we arrived, Saren was gone. With the information. I tried to reason with Benezia, but Saren had indoctrinated her. He had somehow acquired the ability to control people's actions and wills. Benezia wouldn't surrender. And Liara Ну там was чисто forced to watch her технически mother Бенезию die in можно her было arms. спасти. And I was left with an angry, dangerous Rachni Queen to deal with. She claimed her drones would do no harm if I released her. But the Rachni had terrorized the То есть galaxy before. чисто технически, короче, когда там идет битва, да, она там лежит, вот, и если вы, типа, берете Лиару, ну, в принципе, все нормально, можно было бы ее там, типа, спасти. Ввести конскую дозу панацелина, как-нибудь там, стазис, не стазис, ну, ладно. I couldn't do it. I wouldn't doom an entire species for past sins. And the Queen was true to her word. She left and took her army of drones with her. With Saren's top lieutenant dead, he was quickly running out of time and places to hide. I tracked him down at his base on Vermeer, but we soon learned it was more than a base of operations. It was a breeding ground. Инкубатор. Saren was breeding an army of Krogan. He'd found a cure for the genophage, a disease inflicted on the Krogan to prevent them from breeding and taking over the galaxy. But the Krogan Saren was breeding were slaves. Mindless beasts that obeyed Saren's will. I had to destroy the base, and all its research. Rex disagreed. Violently. Ну, конечно, Рекс был бы против. Rex wanted the genophage cure for his people. Пойдет. Tried У to тебя convince же him to как? help me destroy it, that these Krogan weren't real. But he wouldn't back down. У Крогана это не были настоящие, это понятно, но лекарство-то было. Ну, спасти Рекса, конечно. Fortunately, Rex is smarter than he looks. He realized this wasn't the way to help his people, and that Saren was the real threat. When we finally got to the center of the base, I realized just how close Saren was to completing his plan. He was already in communication with the Reapers. Sovereign, Saren's Ты чем flagship we'd занимаешься? all assumed was just a ship, was a Reaper. It spoke to me, threatened me. I could feel the menace it had for every living thing.
Ну тут есть, короче, один маленький косяк. Я постоянно о нем думаю по поводу Mass Effect. What I couldn't understand was why Saren would help it. 50 тысяч лет назад, да? Сейчас. Sovereign knew where we were. We had to destroy the base and get the hell out. I split up my team in 2 squads, sending Ash with one and Caden with the other as a distraction. We had a nuke, and we planned to use it. Before we could detonate the bomb, Saren showed up. We fought. I stalled him to make time for my team. And in talking to him, I realized the truth. It wasn't Saren who was indoctrinating everyone. Да, Сарен он такой. The Reaper. And Saren was in deeper than all of them. He tried to convince me he was still in control. Said he found a way to reduce the Reaper's influence, but he was kidding himself. Or believing the lies Sovereign was telling him. Before I could convince him to stop, he ran. Giving me just seconds to extract my squad mates. I tried. But I wasn't fast enough. I could only save one. Ну, конечно, Эшли спасаем. Как вариант, с Эшли можно потом Ексом заняться. Здорово, Никит. Caden was a good man. And a great soldier. But I had to choose. Да это не новое. Я в начале стрима говорил. Типа, я ее вообще всего один раз проходил. Когда вот она вышла. I knew then, the next time we met, one of us would die. With my team mostly intact, we chased Saren and his army to Ilos, Ну, вообще a на канале, long-lost да. planet that had once belonged to the Protheans. As we prepared for what we knew would be a desperate fight, I spoke to my crew. We were just one ship, against Saren's growing army. I assured them all that despite the odds, we could defeat him. Сочувствую, Паш, Liara сочувствую. saw through my words. She knew I was hurting after Caden's death. She could sense my doubts. И мы с ней We both перепихнулись. knew this mission could be our last. Until that moment, we'd put our feelings aside for the sake of that mission. But why wait? We gave in to each other. Хотя недолго. And it was perfect. Шепард, ну могу сказать, что в смысле 6 часов прям лиаркой. We Эх, arrived ну on узнаю, чего у Ilos, нее там. close behind Saren. Once on the planet, we discovered a Prothean databank that helped me put the final pieces of my vision together. The Reapers had come 50,000 years ago. And every 50,000 years before Вот that, здесь, короче, кроется each time большая purging the galaxy of дырка. life. Сейчас The объясню. Protheans had fought and died. Я понимаю, Every Паш. species before them. Более если у тебя как бы But a few огород, survived long частный enough дом. to leave a parting gift. The Protheans had discovered that the Citadel was the key to controlling the mass relays. By sabotaging the Citadel, they found a way to close the relays to dark space, slowing the Reapers' return, giving us the time we needed to find a solution to stop the Reapers once and for all. Saren knew this. He was leading his army to take control of the Citadel and re-establish the relays to dark space, bringing the waiting Reapers here to destroy us all. Угу. We Ну, частный followed дом him to это the да, я Citadel. понимаю, Паш. It was intact, but heavily damaged. Играл в It caught the 2012 Council году. fleets by surprise, and they were only now regrouping. And with Sovereign as his flagship, there was little hope the fleets could counterattack with enough strength to take back the Citadel. But Saren was Один раз done до with, конца проходил. and I was done chasing him. As the Alliance and Citadel fleets battled Saren's army outside, I cornered the Turian bastard in the Citadel tower and confronted him. He died believing that the Reapers would save him. As I fought to regain control of the Citadel, the Council's flagship, the Destiny Ascension, fell under attack. Despite Saren's death, Sovereign and Saren's army continued to fight. The Council was aboard the Destiny Ascension, and they were requesting assistance. But I knew in order to help them, I would have to put our Human Alliance fleet in jeopardy. Не, советом пожертвовать. Я человек, хоть, как говорится, и пошпехиваю лиарку, но на совет мне еще плевать. Так. Тут себе оперативки добавил 4 гига. Ну, у тебя ноутбук или компьютер? Потому что, если ноут, это хорошо, типа, да, 4 гига лишними не будет. А если, типа, ПК... Опять, ну смотри, сколько у тебя было. Вот. Короче, играл. Сегодня я в ночь... А так, что-то выпить. Не, комп. Ага. Вот. И это, короче, 50, каждые 50 тысяч лет жнецы прилетают, типа, уничтожают всех. Фишка в чем? Мы здесь прилетим на Марс.
У меня было 8, сейчас 12. И чё, и как, лучше стало? Вот. На Марсе мы узнаем, что протеане следили за человечеством. Или то ли помогали в развитии, то ли вообще следили за ним. Человечеству, дай бог, там 3-4 тысячи лет. Ну, потому что спартане следили за нами, по-моему, там в эпоху Египта вроде, ну, что-то того. Даже 2000 лет, будем так считать, да, примерно, там, 2500. Смотрите. 2500 лет, да? Спартаны уничтожили всех целиком. Жнецы улетают. Получается, проходит 2500 лет, и жнецы снова прилетают. А где еще 47,5 тысяч лет? Вот, короче, такая дырка. Советом. Да, совет можно новый набрать. Even with the Citadel back in my control, Saren defeated, and the Normandy leading the combined galactic fleet. The battle against Sovereign. A single Reaper. Хотя это ни на что не влияет. Я вам так скажу. Влияет буквально вот на писечку. На сисечку. Что давно тебя, кстати, Паш, не было? Месяцев 5, наверное. While humanity's efforts in the war earned us our first seat on the council, it was a hollow victory. The Reapers were still out there. I knew the fight was far from over, but as the one who'd led the fight against Saren, I was given new responsibilities. The choice of humanity's first counselor was left for me to decide. On the one hand, Udina. Ну, тут типа, конечно, Мудину надо ставить по-хорошему, да, потому что политик должен быть политиком, а не воякой. Друг он там тебе, не друг. Вот. Ну, конечно, будем друга ставить, естественно. Понебратские отношения, все дела. Ну, конечно, Андерс. Хотя он с этого поста уйдет. The war was over. The threat had passed. In time, the Council would rebuild itself. The Citadel could be repaired. Even the pain of lost friends would fade. But none of that mattered if the Reapers were still out there. And if they were all as powerful as Sovereign, we had to find a way to stop them. I had to find a way. I gathered my crew, took my ship, and went in search of answers. Officially, the council would only say I was assigned to cleanup duty, rooting out any remnants of это очень удобная штука, которая рассказывает тебе, что было в первых двух частях. Saren were just the beginning. The Reapers had other plans. A few months after the battle for the Citadel, while we were on patrol, we were attacked by an unknown vessel. Before we knew what was happening, we were disabled and forced to abandon ship. The Normandy was destroyed. We lost a lot of good people. Да что-то захотел в Сматик поиграть. В первую, вторую что-то не хочу. А третью практически... Ну, первую, вторую я часто много раз проходил. The pro-human group, Cerberus, acquired what was left of my body and spent the next 2 years rebuilding me. My memories, abilities, everything. The person in charge Как они память восстановили, я так и не понял. Miranda Lawson, brilliant and efficient. Да, Миранда Лоусон. Если вы понимаете, о чем я. Польская актриса. Модель. Иванна Стаковский, по-моему. Вторая часть. Ну да, да, она прикольная. Она скроена хорошо. Тут концовка плохая. Ну как, такая. He believed I was the one person who could stop the Reaper threat. And he explained that the Reapers had a new ally. Если бы один годик бы они потянули, то, мне кажется, третья часть была бы вообще пушка-бомба секс. А электроники сказали, надо ковать железо пока горячо, надо срочно, быстренько выпускать третью часть. Дрюк Ампишина уже не было, вот, надо быстренько было ее выпустить, чтобы, как говорится, бабки срубить. Поэтому получили то, что получили. Но по сравнению с Говномедой, третья часть вполне себе прикольная. Я говорю, я просто проходил ее один раз. Именно тогда, когда был светофор. Блин, мне вот эта Самара нравится, она прям
Такие сисечки у нее прям мое почтение. Я бы, как говорится, дал посидеть ей у себя на лице. Но она не дается. Ex-convicts, assassins, experimental scientists. In the end, it was my choice. It would take time and effort to recruit them all. У меня нет 10 тысяч, вот, чтобы играть в Diablo 4. Не, ну конечно, я здесь всех завербовал, всех прошел, со всеми, по-моему, шпехался. Кем только можно было. Так, завербовать всех. I decided I needed all the help I could get. Recruiting the team took me all over the galaxy. Along the way, I met some old friends. They were quick to join, despite the risks. As for the rest, finding them and convincing them to join me on a suicide mission was difficult. But keeping them from killing each other was next to impossible. They only had to stay alive long enough to complete the mission. I wasn't sure what difference it would make if they were happy doing it. Ну, конечно, разрешить. Не, ну это такой, знаешь, типа... ты хочешь, чтобы... Ты хочешь всю команду собрать? Не, зачем? Ты хочешь решить их проблемы, да? Самое прикольное, что есть в Mass Effect, ну, вообще в играх от BioWare, да? По истории их не надо. Ну, не, понятно, что, типа, ты мог быть таким каким-то странным челом, который не собирал команду, не решал проблемы, потом все закончил, типа, отвратительно. Конечно, разрешал конфликты, естественно. Собирал все ачивки. Our best chance was to make sure everyone was working together. I tried to recruit and reconnect with a few of my old squad, but they were suspicious of Cerberus. No doubt why they weren't on the elusive man's list to begin with. Worse, for 2 years they'd believed I was dead and lost. Now I was headed off on another suicide mission. If things were going to get better between us, it would take time. But I was running out of time. Ну, остаться верным друзьям и чпокнуть Лиару. Дружеский секс, он всегда такой. Maybe once the mission was over, we could try to reconnect. With most of the team recruited, we were getting close. We just needed to figure out how to survive the Omega-4 relay. Our best chance came when we discovered a damaged collector ship. We went in knowing it could be a trap, but we had to try. What we found there was almost unbelievable. The collectors weren't a new race at all. They were the twisted remnants of the Protheans, slaves of the Reapers, and humans were the next target. The collectors were abducting tens of thousands of humans for the Reapers, and unless we could find a way to stop them, we'd end up just like the Protheans. We had to escape before we could find out the secrets of the Omega-4 relay, but we were more determined than ever to put a stop to the collectors. All we needed now was a way through the relay. Edie had figured out what we needed, and the elusive man knew where to find it. We stole parts from a derelict Reaper to mask our ship's signature, to make the Normandy appear as a Reaper and allow us safe passage. As soon as we had what we needed, Joker and Edie began testing. But while I was away on a mission with the team, the collectors attacked the Normandy, determined to destroy it before we could finish the tests. Joker and Edie did their best to fight them off. They saved the ship, but the entire crew was abducted, taken beyond the Omega-4 relay. Jacob wanted to go immediately and rescue the crew. Edie and Miranda wanted more time to prepare before we attacked. Ну, спасать экипаж. We had everything we needed to get through the Omega-4 relay safely. I wouldn't risk the lives of the crew by waiting. Eventually, we were ready to go. I gathered everyone to go over the plan. We all knew this was likely a one-way ticket. The team was as ready as they could be, but they were nervous. We knew this could be our last day together. We were scared and looking for reassurance. Some of us found it in each other. Ну, давай, Сталин, наверное. Tally came to my room to talk, share her thoughts. We spent the night together, comforting each other. The day of the attack, everything went as planned, at first. The Normandy made it safely through. As we scanned the wreckage of all the ships that had failed before us, we found what we were looking for. The collector base,
and guarding it, the ship that had destroyed the Normandy 2 years ago and almost ended my life. But this time, we were the attacker. The Normandy sustained heavy damage. We lost some of the team, but eventually we destroyed the collector ship and made our way to their base. We knew the fight. Ну, я, по-моему, никого не терял. We arrived intact, and the team was strong, resilient. We repelled every attack thrown at us. Eventually, we made it to the heart of the base. To this day, I can hardly believe what we saw there. The collected по-моему, я никого не терял, ребят. Transformed and repurposed to create the frame for a new Reaper. A massive human Reaper abomination. We had no choice but to destroy it. The battle caused severe damage to the base, but we needed to destroy it completely. As I prepped explosives to finish the job, we received a message. The elusive man. He didn't want us to destroy the base at all. He wanted to preserve it. He wanted to study how the humans were transformed into the abomination we'd seen. To use the technology of the collectors to help defeat the Reapers. Не верить призраку. I always suspected the elusive man had his own motives, but I couldn't agree with him on this. We had stopped the collectors. We would find a way to stop the Reapers without sacrificing our morality in the process. We destroyed the base, completely, and escaped back through the Omega-4 relay. The mission was over, but we paid a price for our success. We lost almost half the team, but at least we were able to rescue the crew in time. And in the end, we stopped the Reapers from creating a human Reaper abomination. Странно. And we bought everyone just a little more time. If only there was more time. The Reapers are still coming. Every day a bit closer. Ну тут, видишь, наверное, какие-то моменты вообще не учитываются, потому что... They're not sure what to make of it, but at least they're listening. I just hope they figure out what to do about it soon, before time runs out for all of us. Ну ладно. Ну да, типа, с одной стороны, да, конечно, желательно бы перекинуть, потому что я вот эту девчонку рыжую, короче, шпёхал, которая у нас в виде этой секретульки была. Вот. А не Тали, по-моему, потому что ее надо было как раз-таки спасти. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on the long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. How long do we have? Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Блин, весь флот, короче, представляете, весь флот человечества, ну, по сути, да, у Земли, и буквально вот... И все, и все. Ну да. От нас зависит. Много что. Ну, блин, тоже вот... Ну ладно, хорошо, типа там все они сразу напали как бы на всех. Ну просто там флот буквально, да? Кадьяк. Типа, да, буквально, ну сколько там? Ну, пару часов и весь флот все горит. Опа. Это Влад после диеты. Not supposed to salute you either. We gotta go. The defense committee wants to see you. Sounds important. Звучит грозно. А, типа, если мы бы выбрали, наверное, Фем Шепарда, нам пришлось бы, типа, с Гарусом, наверное, там спать. Just told me they needed you. Now. О, Эндерсон. Anderson? Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. О, How это you прям holding как у up меня. since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. Большое. Жнецы. We don't know, not for certain. What else could it be? If I knew that. Я знаю. It's the Reapers. And we're not ready for them. Not by a long shot. Tell that to the Defense Committee.
Unless we're planning to talk the Reapers to death, the committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You've faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. Жалко русской озвучки You есть. know more about this enemy than Да anyone. хотя бы какой-нибудь, да? Why they grounded me? Took away my ship? You know that's not true. The shit you've done, any other soldier would have been tried, court-martialed, and discharged. It's your knowledge of the Reapers that kept that from happening. That and your good word? Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral. Ну, адмирал, видишь, ну да, вот мы его поставили, типа, рулить миром, а он, видишь, Good luck in there, отказался. Shepard. Оба. Как в этом, в Терминаторе, да? Ой, в Хищнике прям. Anderson? Спектр. Shepard. Ashley? Эшли? Lieutenant Commander, how'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Ну да, она прям из нее спектр. You hadn't heard. No. I'm a bit out of the loop these days. Sorry, sir. Didn't mean to keep you out of the loop. Да, не переживай, I'm sure you нормально. had your reasons. Yeah, I guess I did. Still. Но good она to прям see you. хочет спрыгнуть на, Admiral. так сказать, вы поняли, о чем я. Come on. Губы не такие. You know the commander? I used to. Мгм. Ну мы ее спасли как-никак. Она чувствует за собой должок. Канада. Торонто, по-моему. Или Монреаль. Торонто, наверное. Скорее всего, Торонто. Admiral Anderson. Shepard. Чупорт. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies have gone dark. We've lost contact with everything beyond the Soul Relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Угу. Опа. Then, how do we stop? Никак. Stop them. This isn't about strategy or tactics. This is about survival. The Reapers are more advanced than we are. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Объединяться надо было. Когда я предлагал. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost contact with Luna Base. The moon? They couldn't be that close already. Могли. How they get past our defenses? Sir, UK headquarters has a visual. Британский штаб. Ну все, да. Сигнал лос. Why haven't we heard from Admiral Hackett? Вот Do we нет. do? The only thing we can. We fight or we die. Логично. We should get to the Normandy. Oh my god. Баба. Одним ударом всю, грубо говоря, военную мощь до земли. Все умы, все генералы. И все, и готово. Ловко, ловко сценаристы придумали, да?
Shepard! Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. Что-то как-то, ну, единственное... Ну ладно. This is Да. Admiral Anderson. Report in, anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact him. We'll meet you at the landing zone. Anderson out. И, конечно, бы хотелось бы посмотреть это на что-то, знаешь, не просто 4К текстурки, типа, да, обновленную, как вот, типа, ну, в Андромеде, да, графон, прикинь? Было бы круто. They're massive. Come on, Shepard. Ashley's headed to the Normandy. They'll pick us up if we can get to the spaceport. Let's move. Let's move, да, let's move. Просто шлеп и готово. Да, конечно, я говорю, было бы очень круто. Let's move. Let's move, да. Move, move. Look out! How do you stop something so powerful? Так, ну как-нибудь. Ну такой, знаешь, ленивый ремастер. Jump. It's farther than it looks. Ленивый. Оп. Ну а как по-другому сделаешь? Они же не стали, типа, по сути, ничего нового придумывать, да? Да, жнецы. Come on. We'll have to go this Come way. on. Ну, типа, знаешь, можно было прям совсем засексуалить, да? Looks clear. Let's go. Ну, вряд ли. Lieutenant Commander, you read me. I'm patching in Shepard. We're almost to the Normandy. I've got Lieutenant Vega with me, but we're taking heavy fire. We're about 5 minutes out. Husks! Аски! Take him out! Shoot him! I'm out of ammo. Come on, we gotta move. Так, ну поехали. Жух. Have to take these things out the old-fashioned way. Горел, отлично. А, нет боеприпасов. Опа! Ну поехали, попробуем. Так. Шлеп нахуй. Шлеп нахуй. И готово. Так, чё, все? Невидимого хаска, давай. Еще один. Да. Опять же, да, вопрос, конечно. Смотри, землю быстро атаковали, прям очень быстро. Раз-раз и, как говорится, на бомбас. А цитадель, казалось бы, да, то самое место, никто не атаковал. Ну, типа, атакуют уже потом. Оба! Просто вот так вот. Поехали. Through this way. Ну да, это, типа, вот сейчас фанатская теория, что Шепард был одурманен. Hey. Друг Арпишин, по-моему, об этом писал, говорит, типа, интересная задумка, типа, но нет. Everyone's dying. Yeah. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. Ну, естественно, Шепард надломился, конечно, за 2 игры-то. Сколько всего там произошло. Да, очень жалко, конечно. Состарилась 3-я часть. Над первой они все-таки прям поработали. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. Не хватает, конечно. RTX там, да? We knew they were coming. And they still just cut through our defenses.
Ну, Хакер же сказал. Вернее, Хакер пока ничего не говорил. The Citadel. The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. Жалко, и фильм не сняли. You sure about that? No, but you were a Council Spectre. That has to count for something. Gotcha. Красавчик Андерсон. Thanks. I owe you one. More than one. А вот и Амо, согласен. Reload. Let's keep moving. Так. Угу. Истребители, да? Ну да, это Канада. Канада. Да, конечно, видишь. Вам все. Lieutenant Commander Williams, we're inside of the spaceport. ETA 3 minutes. We've made it to the Normandy, taking heavy fire. Да. They're gonna take down that dreadnought. Invasive maneuvers. Да, можно, кстати, посмотреть, ачивку, по-моему, получить. Damn it, they're in trouble. Дредноут, прикинь? Самый большой, типа, корабль человеков. Да. И женец. Бабах. Сколько там? Несколько тысяч, да, по-моему, в дредноуте? Normandy, we're going to reroute. Do you copy? Normandy, come in. Friendlies. Френдлис. You two all right? Get down, they'll see you. Кто? Хаски? Это же эти, да, по-моему? Keep your head down. Каннибалы, манибалы, ну. Алло, ребята. А чё так жестко-то, я не пойму. Подождите. Так, а я могу что-нибудь? Ничего не могу пока. Так. А, я сложность поставил на высокую. Думаю, что так сложно? What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get Я, you out of конечно, here. не верю, что четвертый Mass Effect будет хорош. Да, ну пизда его ноге, что я могу Let's get to that сказать? gunship. Ганщип, ребята. Вот и Андерсон. Наконец-то. Подвалился своими этими способностями. Вкусняшка какая полетела. What the hell are those things? Блин, его знает. Так, 100 опыта героя, а? Так, стоять. Андерсон, давай. Ёб вашу мать. А чё так больно? Что так больно, не пойму. Слушай, ну они прям какие-то вообще ошалевшие просто. Не, ну я понял. Нихуя себе. Сказал Яси. Андерсон, ну давай, чё? А, ты уже там что-то сделал, да? А чё щиты так не так? Все, я понял. Возможность вызвать панику. Я. Ты что такое? Слушай, ну они прям какие-то мега жесткие. Просто ты посмотри, ваншот, ванкил, ребята, ваншот, ванкил.
Все. Что там, кстати, адреналинчик-то дает? Пиздец. Вот это жесть, конечно. Опа! Так, и куда? Андерсон. Я место крушения, понял. Понял, принял, обнял. Поднял, приподнял. Так. Давай-ка, Андерсон, ты пока сюда. Угу. Normandy, this is Anderson. Do you read? Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating its distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Lieutenant! Damn it! I lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. О! Так. Фига себе. Hope they get there soon. Я тоже надеюсь. И не, все. А где аммо-то, блядь? О! Ой-ой-ой-ой-ой-шиньки, ой-ой. Эх, ёпты, ох ты. Вот это, конечно, накиляли. Ребята, а... Ой-ой-ой-ой-ой-ой! И что делать? Я что-то, короче, вообще не ожидал такой сложности. Ну, ожидал, но не ожидал одновременно. Согласен. Let's go. Let's go, ребята, let's go. Сегодня будет 2 стрима. Вот этот и вечером еще по масику. Я что-то прям аж ручки спотели. Слушай, я был прям на грани, чтобы мне жопу оторвали сейчас. Ха! Ну все. Нормандия. СР2. Ну я бы с Эшли, конечно, сходил бы в кафе. Андерсон. Такой красавчик. Герой. Ну да. Да я тоже останусь. Ага. Ну это герой, ребят, это герой. Talk to the council. Convince them to help us. What if they won't listen? Then make them listen. Now go. That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated. Commander. Командор. Ну You know what все. you have to do. Ну сейчас мы всех жнецов вот так вот. I'll be back for you, and I'll bring every fleet I can. Ну приведем, да. Жалко, мультиплеер не поиграем. Good luck. Это You только too, на sir. пиратке. Ой, на лицухе. А это покупать. А это 3000 стоит. Спасибо, не надо. Всё. Андерсон пошел спасать землю. Не, ну так-то, да, конечно. Получается, по всему командованию, кроме Хакета, да, и Андерсона, там никого не осталось. Там гражданские, да и так, мелкие там, полковники, может быть. Кто еще? Флот же у них общий. Ну, земной.
Только как Андерсон выжил, конечно, я так и не понял. Да. И все, и минус 2 кадьяка с гражданскими. Чпоньк. И чпоньк. Да. Самое грустное сейчас в атмосфере. Весь флот Альянса пошел по жопе. Который мы спасли, кстати, между прочим. Я так не понял, как Нормандию не сбили. Да, это Торонто, ребята. Это Торонто. По-моему, Торонто. А это вот, кстати, да, звездочки падают. Это флот. Флот охраны. Как прям это, нож в масло. Весь флот. Все дредноуты, эсминцы, крейсера, да. Императора не хватает с космодесантниками, да? Они бы показали, класс. Два этих, как его, еще до Ересёва, ну, Ересёва даже можно было отправить, Глорианы. Не знаю, там, ультрамаринов каких-нибудь, к примеру, там. И все, и прям... Вот так-то. Было бы этим паскудником. Угу. What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? Вопросы такие тупые задает, да? Hey! We're leaving. Leaving? Ага. What's going on? Все. Anderson wants us to go to the Citadel. Get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. Мне тоже это не нравится. Но куда деваться? We don't have a choice. Without help, this war's already over. Согласен. Forget it. Drop me off. Enough. Вот так вот. Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out, you can catch a ride back from there. Commander, А вот и Джокер. Joker, that you? Джокер. kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Угу. Patch it through. Соединяй. Shepard, sustained heavy losses. Force was overwhelming. No way we can defeat them conventionally. Ну да, связь нагружена. Представляешь, сколько сообщений там. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to lance outpost on Mars. We lose control of the system. Yes, sir. Yes, sir. Been researching the Prothean С archive. Сони, если вы понимаете, о чем я. Found a way to stop Ну, во them. второй части больше героев, кстати, на самом деле, ты был. Only way to stop them. И к Тесоньке мы сегодня вечером пойдем. Get out. Joker, set a course for the Mars archives. Mars. Roger that. Угу. This is local. Это локо. Why Mars? What does he think we'll find there? Мою бывшую. But if it helps us win this war, Угу. Слушай, ну прям 2 раза щелкнули меня grab your практически. gear. Пора собираться. Не знаю, какую концу. Я зеленый обычно выбираю, кстати. Ну, систему мы уже, в принципе, потеряли. Земли нет, Марса нет, Луны нет. Что там? Так, это по-хорошему. Да, ребят, я думаю, продолжим мы уже прям к вечеру. Я сейчас второй стрим сразу анонсирую. Была затравочка, я такой думаю, ну, посмотрим. И вот как раз оно. Не, играется клево. Особенно уровень сложности, когда выше ставишь нормального. Any sign of Reaper activity? Negative. Edie? The base appears to be online. It's possible the inhabitants were А может и не эвакуировали. We'll know soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. We're almost there. Мгм, атмосферу сделали. Ну, типа, лед растопили, скорее всего, на полюсах. Там все равно радиоактивно все должно быть так-то по-хорошему. Ну да, видишь, атмосферу они решили вернуть. Там несколько тысяч лет должны быть эти
постоянные шторма. Still no contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Так, ну что ж, дамы и господа... А, сохранить нельзя. Угу. Предлагаю пока на... А, слушай, я так-то могу и прокачаться, да? Да. Ёкарный бабай. Можем и прокачаться. Герой-отступник. Все пока одинаково. Эшли надо прокачать. У меня пятерочка. Ну, не так много. Понятно, что если бы у нас был, по-моему, перенос сохранений, мы могли прям нормально вкачаться. Так, ну что ж, дамы и господа. Короче, сейчас анонсирую стрим на вечерок. Вот. И вечером мы с вами продолжим. Мне очень понравилась. Прикольная тема. Не ожидал я, что будет прям вот так. Да, вот 3-й уровень. Сейчас мы выйдем. F5 работает. F5 работает. Все. Давайте, не прощаемся, ребята. Сегодня к вечеру у нас с вами будет продолжение Масика. Прям что-то играется клево. Вот. В принципе, мне нравится. Вот. Всем большое спасибо. Лайк, подписка, комментарий.